হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টাইম পাস নোটিশন। সো কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালোই আছো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি দার্জিলিংয়ের 9 নম্বরে রয়েছি। আজকের ওয়েদার প্রচণ্ড রোদ দিয়েছে, ভীষণ রৌদ্র, ফগি তো লেগে আছে। সামনে এই তো দার্জিলিং বাজার, যে দার্জিলিং বাজার কুয়াশা লেগে আছে। তো কেমন রয়েছো? এটা 9 নম্বর গ্রাও मैले माने डाँडा 9 नम्बरमा आइरहेको छु। यो मान्छेले हेर, यो तल दोकान छ है। यहाँ बाटो उकालो फेरि पुरा छ घरहरू माथि पनि। देख्दैन रहेछ, शीतल भइरहेको छ, ठिकैको गरम, साह्रो गरम छैन। सबैजना मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यही हो आजको लागि। दार्जिलिङमा आज शीतल भइरहेको छ, कस्तो है। ओके गाइस, बाई बाई। हामी यहाँ जो यहाँ हेर्दैछौँ घरहरू।